नमस्कार बंधुरा, आजकेर এই विशेष पर्वे आपनादेर सबाइके स्वागत। आजके এই विशेष पर्वे आमरा जानबो किभाबे प्रभु श्री जगन्नाथ এই धराधामे एलेन और ब्रह्म पदार्थई बा कि जा श्री प्रभु जगन्नाथके जीवित राखे। एकथा बला हय जे इंद्रद्युम्न नामेर एक राजा मध्य भारतेर अवंती नगरे राजत्व करतेन। तिनी भगवान विष्णुर खूब बड़ भक्त छिलेन। समस्त समय भगवान विष्णुर दर्शनेर जन्य व्याकुल छिलेन। एकदिन एक ऋषिमुनि तार महले एसे ताके जानान जे राजन, आपनार राजत्वेर काछेई उड़ीष्याते भगवान विष्णुर अलौकिक रूप नीलमाधवेर पुजो हय, किन्तु सेई जायगाटी कोथाय सेटा आपनाके खुঁজে बेर करते हबे। এই কথা শোনার পরেই মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন খুবই আনন্দিত হয়ে পড়েন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তার পূজারী বিদ্যাপতিকে আদেশ দিলেন যে সে উড়িষ্যাতে গিয়ে নীলমাধবের খোঁজ করুক। রাজার আদেশে বিদ্যাপতি নীলমাধবের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বিদ্যাপতি জানতে পারেন যে বিশ্ববাসু নামের পূজারী গোপন গুহাতে নীলমাধবের অলৌকিক রূপের পূজা করেন। এই কথা শোনার পরেই বিদ্যাপতি বিশ্ববাসুর কাছে যান এবং বিনীত করতে লাগলেন তাকে নীলমাধবের ওই রূপ দর্শন করানো হোক। তিনি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পূজারী। ভগবান বিষ্ণুর নীলমাধব রূপ दर्शन करते महाराज व्याकुल, किन्तु विश्वबासु किछुतेई राजी होच्छिलेन ना। बहु बिनतिर पर विश्वबासु राजी हन ताके ओई रूप देखानोर जन्य, तबे एकटाई शर्ते तिनी विद्यापतिके गोपन गुहाते निये जाबेन, तबे तार चोख बेधे। विद्यापतिओ विश्वबासुर शर्ते राजी हये जान, किन्तु विद्यापति अत्यंत चालाकिर साथे किछु शस्येर दाना साथे निये नेन और गोपन गुहार रास्ता चिन्हित करे राखार जन्य रास्ताते शस्येर दाना फेलते फेलते जेते लागलेन। गोपन गुहाते पौंछानोर पर जखन विद्यापतिर चोख थेके कापड़ सरिये नीलमाधवेर अलौकिक रूप देखलेन तो तिनि देखतेई थाकलेन। राज्ये फिरे एसे विद्यापति महाराज के समस्त किछु बोललेन। राजाओ अत्यंत आनंदेर साथे नीलमाधवेर दर्शन करार जन्य विद्यापतिर साथे बेरिये पड़लेन। किन्तु महाराज इंद्रद्युम्न विद्यापतिर साथे जखन ओई गोपन गुहाते ढुकलेन तखन सेई गुहाते तारा किछुई देखते पेलेन ना। राजा हताश हये राज्ये फिरे एलेन। सेदिन रात्रे महाराज इंद्रद्युम्न दिव्य स्वप्न देखलेन। से पुरी समुद्र किनारे जाक और सेखाने से एकटा दिव्य काठ पाबे जा समुद्र जले भेसे आसबे। स्वप्नादेश पेये राजा पुरी समुद्र किनारे जाय एवं सत्यि सत्यि एक दिव्य काठके भेसे आसते देखें, किन्तु राजार पेयादारा कोनोभावेई सेई दिव्य काठेर टुकरोके जल थेके तुलते पारछिलो ना। अवशेषे विश्वबासुर सहायताय महाराज सेई काठेर टुकरोके महले निये आसेन, किन्तु तारपरेও कोनो कारिगरই নীলমাধবের सेई रूप बानाते पारछिलो ना। राजाও हताश हये जाच्छिलेन। तखन देवशिल्पी विश्वकर्मा एक बुड़ो रूप धरे महाराजेर काछे आसेन एवं बोलेन तिनी ओई काठेर टुकरोते नीलमाधवेर रूप तैरी करते पारबेन, तबे किछु शर्त आछे। से नीलमाधवेर मूर्ति बानाबेन
21 দিনে তিনি একাই সেই মূর্তি বানাবেন, কেউ যেন তার কাজে বাধা সৃষ্টি না করে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সমস্ত শর্ত মেনে নেন। বিশ্বকর্মাও নীলমাধবের মূর্তি বানানো শুরু করে দিলেন। বন্ধ ঘর থেকে ছেনি হাতুড়ির শব্দ আসতে লাগলো, কিন্তু 15 দিন পর যখন রাজা কোনো শব্দ শুনতে পেলেন না, তখন তিনি ঘাবড়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন হয়তো বুড়ো কারিগর খিদে ও তৃষ্ণায় মরে গিয়েছেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বন্ধ ঘরের দরজা খুলে ফেললেন। তারপর রাজা দেখতে পেলেন সেই বুড়ো কারিগর ঘরের থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন, আর 3টি অসমাপ্ত মূর্তি ঘরের মধ্যে রয়েছে। সেই মূর্তি প্রভু জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রা রূপে আজ পুরীর মন্দিরে পুজো করা হয়। প্রভু জগন্নাথের অসমাপ্ত রূপের কারণ এটাই বলা হয়। এবার আসি ব্রহ্ম পদার্থ কি আর প্রভু শ্রী জগন্নাথ দেবের সাথে সম্পর্ক কি। একথা বলা হয় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হলে তার পার্থিব দেহ চিতাতে পোড়ানো শুরু করা হয়, কিন্তু সমস্ত দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেলেও শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় কিছুতেই নষ্ট হচ্ছিল না। তখন এক শবর সেই হৃদয়টিকে কাঠের টুকরোর মধ্যে ভরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। সেই কাঠের টুকরোই ভাসতে ভাসতে পুরীর সমুদ্র কিনারেতে পৌঁছায়, আর সেই টুকরোই মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন পান, যেটা দিয়ে প্রভু শ্রী জগন্নাথের মূর্তি তৈরি করা হয়। এটাই হলো ব্রহ্ম পদার্থের কাহিনী। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাবে, কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দেবে, আর হ্যাঁ, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না।